शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। या यूं कहिए, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। स्कूल के नायब सरबराह, गिरामी कदर स्कूल के असातिज़ा किराम, जीज स्कूल का गैर तदरीसी अमला, अजीज तलबा, क्लस्टर स्कूल से आए हुए ज़ीरकार असातिज़ा किराम और आज की महफिल के मेहमानाने खुसूसी और गिरामी कदर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये महफिल फेलिसिटेशन सेरेमनी के नाम से मौनवन है, या तकरीब एजाज आप कहेंगे, तकरीबी मुबारकबाद कहेंगे, तकरीबी तकरीम कहेंगे, या तकरीबी तहनीयत। ये एक ऐसी तकरीब है जहाँ पे हम उन बच्चों को जिन्होंने अपने तालीमी कैरियर में ऊंचा मकाम पाके संग मील डाली है, या यूं कहेंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी कारकर्दगी हासिल कर ली है, आज हम न सिर्फ उन बच्चों को यहाँ तबरीक व तहनीयत अर्ज करेंगे, बल्कि इन बच्चों के साथ या इन बच्चों के साथ उन भाई बहनों की तमन्नाएं, आरज़ुएं, उनकी मेहनत, उनकी मशक्क़त भी शामिल हाल रही होगी। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने इनको सपोर्ट दिया है इस मकाम तक पहुंचने के लिए, ये मुबारकबाद उन भाई बहनों के लिए भी है। न सिर्फ उन भाई बहनों के लिए है, बल्कि आज के मेहमानाने ज़ीरकार के उन रिश्तेदारों के लिए भी है। रिश्तेदारों ने इन बच्चों की या बच्चों की हौसला अफजाई की है और हौसला अफजाई करते रहे, चाहे कजिन्स, चाहे इनके अंकल्स, या जितने भी रिश्तेदार इनके हैं, उनकी नेक दुआएं भी इनके साथ शामिल आ रही होंगी, फोन राब्ता भी शामिल आ रहा होगा, और उनका आना जाना इसलिए कि ये बच्चे अच्छी कारकर्दगी दिखाए वो भी शामिल हाल रहा होगा। लिहाजा वो रिश्तेदार भी लायक तहसीन और काबिल सताइश हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि इन बच्चों के और इन बच्चों के दोस्त अहबाब जो क्लोज वाबस्तगी के साथ रहे और जिन्होंने इनका हौसला बढ़ाया, इन्हें बूस्ट किया, लिहाजा उनके लिए भी मुबारकबाद, और वो भी लायक सताइश और काबिल तकरीम हैं। अब बारी है उनकी जिनके वसीले से खुदावंद मुताल ने इनको खल्क किया है, और जो कायनात की अजीम हस्तियां हैं, इन बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए जो दिन रात एक करके इन बच्चों को आराम आसाइश फराहम करने की तगदाव में रहते हैं, वो अपने आप को जोखिम में डालते हैं, परेशानी में मुब्तला करते हैं, हर रीज़ी से पसीना पसीना हो जाते हैं, उनको अपनी बीमारी का, अपनी तकलीफ का कोई फिक्र नहीं रहती है, लेकिन अपने इन बच्चों के लिए अपनी परेशानी को फरोगुज़ार कर देते हैं, भूल जाते हैं, और वो कोई नहीं है, वो इनके वालिदैन हैं। लेकिन लिहाजा इन तुलबा और तालिबात के वो वालिदैन लायक सताइश हैं, काबिल तारीफ हैं, लिहाजा हम उन्हें भी मुबारकबाद अर्ज करते हैं। अब वो हस्तियां जिन हस्तियों की वसातत से
آج ان بچوں کے لیے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، جہاں ایک طرف والدین ہیں تو دوسری طرف وہ ہستیاں ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہی ہستیاں عظیم ہیں والدین کے مقابلے میں، اور جن ہستیوں کو آپ اور ہم استاد کے نام سے جانتے ہیں، اور ان ہستیوں کی، ان اساتذہ کرام کی محنت کی وجہ سے، کاوش کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے آپ اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں۔ لہذا قابل ستائش، لائق تعریف وہ اساتذہ کرام جن اساتذہ کرام نے آپ کو یہ عزت بخشا ہے اور تکریم بخشی ہے کہ ہم نے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو یہاں پہ لایا ہے، لیکن مرکزی حیثیت تو آپ کو ہے، جنہوں نے خود مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مرکزی لیول پہ آپ کا کردار بنتا ہے، اگر آپ نے ارادہ نہ کیا ہوتا تو بھائی بہنوں کی تمنائیں بیکار، اگر آپ نے ارادہ نہ کیا ہوتا تو رشتہ داروں کی صحیح اور محنت بیکار، اگر آپ نے مصمم ارادہ نہ کیا ہوتا آگے بڑھنے کا تو دوستان کی محنت، مشقت اور رابطے بیکار، اگر آپ نے مصمم ارادہ نہ کیا ہوتا تو آپ کی والدین کی محنت، عرق ریزی اور وہ کوشش بیکار، اور اگر آپ نے مصمم ارادہ نہ کر لیا ہوتا تو اساتذہ کی پڑھائی، محنت، مشقت، آپ ہیں نا سب سے لائق تحسین اور قابل ستائش آپ ہیں، جن طلباء اور طالبات کے لیے یہ منعقد کر رہے ہیں یہ فنکشن، ہم یہ سرمنی، ہم وہی ہیں زیادہ لائق تحسین اور قابل ستائش۔ سبوں نے آپ کے لیے محنت کی، لیکن کہاں مسئلہ میں آپ نے کیا۔ لہذا میں پوری بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ناگام کی طرف سے آپ سبھی کا دل کی ہمیں گہرائیوں سے مبارکباد، تہنیت عرض کرتا ہوں، اور امید کبھی رکھتے ہیں کہ ابتدائی مراحل ہے، آپ کو کہیں اور جانا ہے۔ بقول علامہ اقبال، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آپ تو شاہی ہیں، آپ کو کہیں اور جانا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں تھکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، ستاروں سے آگے بڑھنا ہے، پہاڑوں سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو کہیں اور جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس سماج کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں آئے گی۔ اس سماج آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس سماج کو شیپ آپ کو دینی ہے۔ لہذا اسی طرح جس طرح آپ نے محنت کی، آگے بڑھے ان ایگزامز میں، آئندہ بھی اسی طرح آپ آگے بڑھیں گے۔ رہے باقی بچے جو آپ کے شانہ بشانہ اس وقت ہیں، ان کے لیے پیغام یہی ہے، جو بچے آج آگے بڑھ چکے ہیں بورڈ ایگزامز میں، ان میں بھی وہی ہاتھ، وہی کان، وہی زبان، وہی دماغ، ویسے ہی ماں باپ، ویسے ہی اساتذہ کرام، ویسے ہی دوستان، ویسے ہی رشتہ دار۔ اگر وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ بھی ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا آپ بھی مصمم ارادہ کر لیجئے، آج ہی کر لیجئے، اسی محفل میں کر لیجئے کہ آپ کو بھی آگے جانا ہے۔ اگر ان بچوں کے لیے آج یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے تو کل آپ کے لیے بھی اسی سٹیج پہ یہی محفل منعقد ہوگی۔ اگر یہاں تک پہنچنے میں کہیں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ناگام کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ سعید مظفر رضوی کا پورا وجود آپ کے لیے ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ ان سے آگے بڑھیں، یہ سٹیج آپ کا ہے۔ دل بہت خوش ہوا شاہ وسیم کو دیکھ کے، جتنی عمر ہے شاہ وسیم کی
उससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं अदब के एतबार से शाह वसीम, ये तो शाही हैं, तो इन्हीं का कलाम चलेगने मीन तिम दुश्मन तलाई में कुनवुच चलेगने मीन तिम दुश्मन तलाई में कुनवुच मैं बुजुम छई से चश्मन जोद गरी मैं बुजुम छई से चश्मन जोद गरी तलातुल पनी गर्दन मैं कुनवुच वसीमस छई लबन पेट ये जबुंथस वसीमस छई लबन पेट ये जबुंथस दिमाई वानी 4 बज जामन मैं कुनवुच ये तो अदब के एतबार से भी मैं आप तक ये गुजारिश पहुंचाना चाहता हूं, जब वसीम साहब ने कलम उठाया और इस मकाम पे पहुंचे तो आप भी कलम उठाइए, लिखिए, सोचिए, स्टेज आपका, कलम को झुलपिश दीजिए। हमारी दिली तमन्ना है हम स्कूल का एक मैगजीन बरसरे आम लाए, लेकिन आप तसाहुली के शिकार आप हैं, कमी आप में है, कोताही आप में है। ये वसीम साहब आपके साथ ही पढ़ता है, तो इसके पास आइए, आपकी रहनुमाई करेगा। तकनीकी एतबार से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, न सिर्फ ये, इनके बड़े भाई भी जो पिछले साल हम पढ़ते थे, तो इनकी रहनुमाई और इनकी रहबरी आपके लिए है ना, ये आपको रहबरी करेंगे, गाइड करेंगे। आप लिखिए, कलम उठाइए और लिखिए किसी भी टॉपिक पे, चाहे नस्ल में लिखेंगे आप, नस्ल में लिखेंगे आप, उर्दू में लिखेंगे आप, इंग्लिश में लिखेंगे आप, हिंदी में लिखेंगे आप, पर्शियन में लिखेंगे, पर्शियन की रहनुमाई और रहबरी मैं करूंगा। अब मैं आपसे रुखसत देना चाहता हूं, लेकिन जो गुजारिशात मैंने दिल से नेक खुलूस से आप तक पहुंचाने की कोशिश, उन पे आप गौर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उन गुजारिशात पे अमल करके आप बढ़ेंगे, अमली तौर उन गुजारिशात को आप जामा पहनाइए। अगर नहीं लग रहा है कि इन गुजारिशात पे अमल करने की जरूरत है अक्ल के एतबार से, लेकिन ज़मीर को साथ लेके फैसला कर लीजिए। अगर नहीं लगता है इन पे गुजारिश अमल करने की जरूरत है, रदी की टोकरी में आज के मेहमान ने गिरामी का, जो जिनमें तलबा भी हैं, तालिबात भी हैं, हमारे अपने स्कूल के बच्चे भी हैं, और जो क्लस्टर से वाबस्ता दो हाई स्कूल हैं, बॉयज है हाई स्कूल नौपुरा और गर्ल्स है स्कूल नौपुरा, वहाँ से आए हुए बच्चे, उनके लिए भी मैं फिर एक बार दिल के अमी गहराइयों से मुबारकबाद।